हे गाइस, नमस्ते। आज मेरे पास है राइस, फ्राइड फिश, होल फिश करी, प्रॉन करी, बॉयल करेला, बॉयल भिंडी, ऑनियन पकौड़ा, दाल, एक्स्ट्रा ग्रेवी। गाइस, प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को भी फॉलो कर लेना, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट।
ओके गाइस, आई एम डन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। थैंक यू, बाय।